अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ईद उल अज़हा के पेश नज़र हल्का असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ईदगाह मैदान का दौरा करते हुए मुसलमानों से की मुलाकात। कहा, ईद उल अज़हा जज्बा ईसार व कुर्बानी, सुन्नत इब्राहिमी और मजहबी अज़्म की अलामत है। आदिलाबाद की मज़ाफ़ात में वाक़े दुर्गा नगर हरिता वनम और फॉरेस्ट एरिया से खुश्क दरख्तों को काट कर लारियों के ज़रिए दूसरे इलाक़ों में मुंतकिल करने का लगाया जा रहा है इल्ज़ाम। ओपन टेंडर और प्रेस ऐलानात न करने पर उठाए जा रहे हैं सवालात। आदिलाबाद रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कामयाब सर्जरी के ज़रिए खातून के रहम से 6 किलोग्राम ट्यूमर निकाला। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ईदगाह भक्तापुर पहुंचकर मुसलमानों से मुलाकात करते हुए ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा जज्बा ईसार व कुर्बानी, सुन्नत इब्राहिमी और मजहबी अज़्म की अलामत है। इन्होंने तमाम मुसलमानों से ईद उल अज़हा इंतहाई अक़ीदत, जोश व खरोश और एहतराम से मनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि त्यौहार के मौके पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान दोस्ताना माहौल में अमन और भाईचारा उभरेगा। इस मौके पर DCCB चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, DCCB साबिक़ सदर दामोदर रेड्डी, जैनत ZPTC तुम्मला अरुणजती वेंकट रेड्डी, पत्ती मुज्जू, MA शकील, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद कलीम, समीउल्लाह खान, अफरोज़ अहमद, राज मोहम्मद कर्मा के अलावा दीगर क़ायदीन मौजूद थे। जिन जिन्होंने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है, मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ఈరోజు బక్రీద్ సందర్భంగా, బక్రీద్ అంటేనే త్యాగాలకు మారుపేరు. ఈరోజు మైనారిటీ సోదరులందరితో కలిసి అంగరంగ వైభవంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో బక్రీద్ని జరుపుకోవడం జరిగింది. గంగా జమునా తహజీబ్ వేల సంవత్సరాల నుంచి మనం కలిసిమెలిసి జీవించినాం, కలిసిమెలిసి పండుగల్ని చేసుకున్నాం. అదే స్ఫూర్తితో వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి గంగా జమునా తహజీబ్ అలాగే కొనసాగుతుంది. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మత సామరస్యం వెల్లివిరిచింది. అందరూ కూడా, మైనార్టీ సోదరులందరికీ కూడా, ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం తరపున అందరికీ కూడా పేరు పేరున బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు, ఈద్ ముబారక్. ఈ ఈద్ మనందరికీ శాంతి, సౌభాగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు, సిరి సంపదలు అన్నీ తీసుకొని రావాలని, ప్రజలందరూ సుఖంగా ఉండాలని. ఈరోజు వర్షాకాలం, ఇప్పుడు పత్తి విత్తనాలు, సోయాబీన్ విత్తనాలు, శనగలు వేసుకునేటువంటి సమయం కాబట్టి అందరి పంటలు బాగా పండాలని, అందరి వ్యాపారాలు సక్రమంగా మంచిగా ఎదగాలని, ఆదిలాబాద్కి మంచి పేరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ భగవంతుని వేడుకుంటా ఉన్నాను. ऐसे इल्ज़ामात हैं कि महकमा जंगलात के कुछ अहदेदारान आदिलाबाद शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े दुर्गा नगर हरिता वनम और फॉरेस्ट एरिया से खुश्क दरख्तों को काट कर लारियों के ज़रिए दूसरे इलाक़ों में
बेचकर पैसा कमा रहे हैं। हरितावरम के नाम पर पहले ही गुज़िश्ता बीआरएस रियासती हुकूमत ने लाखों रुपये खर्च करके दरख्त लगाने का प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन मुतल्लिका महकूमों के अफसरान जो इन्हें मदूम होने से बचाने वाले हैं, इस स्कैंडल पर पर्दा डाल रहे हैं कि वो इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। मज़ीद ये कि इन पर इल्ज़ामात का सामना है कि वो शजरकारी के नाम पर मौजूदा दरख्तों को काट रहे हैं और फ़रोख्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शहर के कुछ लोगों ने महकूमा जंगलात के आला अफसरान से इसकी शिकायत की है। अगरचे ये ख्याल किया जाता है कि सूखे दरख्त पर दरहकीकत शजरकारी क़याम करने की नीयत से काटे जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि मुतल्लिका महकूमों के अफसरान ओपन टेंडर और प्रेस ऐलानात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस मामले में असल नीयत क्या है? बहुत से लोग अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं कि महकूमा जंगलात के मुतल्लिका अफसरान को खुसूसी तवज्जो के साथ मिलकर हक़ाइक़ को सामने लाना चाहिए। देखना यह है कि हुक्काम इस सिमत में कोई कदम उठाते हैं या नहीं। आदिलाबाद रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सर्जरी के ज़रिए एक खातून के रहम से 6 किलोग्राम टिश्यू निकालने में कामयाबी हासिल की है। फ़िलहाल मुतासरा खातून सेहतमंद है। ये सब रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ की हौसला अफजाई और इनकी टीम वर्क से मुमकिन हुआ है। रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने बताया कि आदिलाबाद दही मंडल के चिंचू घाट से ताल्लुक़ रखने वाली 33 साला रंजना गुज़िश्ता 2 सालों से पेट की तकलीफ़ में मुब्तला है। वो कई हॉस्पिटलों में इलाज करवाया, लेकिन मर्ज़ ठीक नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि मुतासरा खातून 2 हफ्ते क़ब्ल रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से रुजू हुई। रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इस केस को एक चैलेंज के तौर पर लेते हुए डॉक्टर आई शेरेश की मेडिकल टीम ने इसके हर किस्म के टेस्ट कराए और पता चला कि खातून के पेट में एक ट्यूमर है। इसे सर्जरी के ज़रिए निकालने का फ़ैसला लिया गया। मंगल के रोज़ कामयाब सर्जरी करते हुए तकरीबन 6 किलो वज़नी ट्यूमर निकाले गए। ऑपरेशन के कामयाब होने पर सब ने खुशी का इजहार किया। 33 ఏళ్ల వయసు గల రంజన అనే పేషెంట్ గత 2 ఏళ్ల నుంచి తన కడుపులో ఒక గడ్డ పెట్టుకొని చాలా హాస్పిటల్స్ తిరుగుతూ మా దగ్గరికి ఒక 2 వారాల క్రితం రావడం జరిగింది. మేము అన్ని టెస్టులు అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఆ పేషెంట్ గర్భసంచి దగ్గర నుంచి ఒక పెద్ద గడ్డ ఆమెకి ఉంది అని కనుక్కున్న తర్వాత మా డైరెక్టర్ సార్ డాక్టర్ జయసింగ్ రాథోడ్ గారి మాకు ఆయన అందిస్తున్న స్ఫూర్తి సహాయాలతో మేము మా టీం డాక్టర్ శిరీష్, డాక్టర్ శ్రీకాంత్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ, ఇంకా అనస్థెటిస్ట్ డాక్టర్ సతీష్, డాక్టర్ వెంకటేష్, డాక్టర్ శరణ్య అందరం కలిసి ఈరోజు ఆమె కడుపులో నుంచి విజయవంతంగా ఒక దగ్గర 6 కిలోలు బరువు గల ఆ గడ్డని మేము తొలగించడం జరిగింది. మాకెంతో ఆనందకరంగా ఉంది. ఈ సర్జరీని మేము విజయవంతంగా చేయగలిగినాము. దేవుని దయ ప్లస్ మా టీం అంతటి సహకారంతో, మరి ముఖ్యంగా మా యొక్క డైరెక్టర్ గారైన డాక్టర్ జయసింగ్ రాథోడ్ గారి స్ఫూర్తి సహాయాలతో ఈ ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా జరగడం జరిగింది. సో పేషెంట్ కూడా ఇప్పుడు మంచిగా రికవర్ అవుతుంది. సంతోషంగా దీన్ని పంచుకుంటున్నాం. आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज
कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए आने वाले ज़िला एसपी गौस आलम से मुलाकात करते हुए गले मिलकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर डीसीसीबी चेयरमैन अडिबोजा रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, डीसीसीबी साबिक सदर दामोदर रेड्डी, जयनत, जेडपीटीसी तुमला अरुणति वेंकट रेड्डी, पत्ती मुज्जू, एम ए शकील, मोहम्मद रफ़ीक, कलीम, कयूम खान, सलीम खान, अफरोज़ अहमद, राज मोहम्मद, कर्मा के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम आईपीएस ने कहा कि पुलिस के डॉग स्क्वाड अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए आला खिदमत फराहम करते हैं। जिला एसपी गौस आलम ने आदिलाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में मंगल के रोज़ तेलंगाना पुलिस में 12 साल तक खिदमत अंजाम देने वाले डॉग स्क्वाड के जगिलम तारा की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत करते हुए डॉग स्क्वाड जगिलम तारा की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। डॉग स्क्वाड जगिलम तारा को IITA मोइनाबाद में धमाका खैज मवाद की खोज की तरबियत देने के बाद आदिलाबाद ज़िला मुंतकिल किया गया था। डॉग स्क्वाड जगलम तारा ने आदिलाबाद में RDX, सेफ्टी फेस, TNT, गोला बारूद जैसे धमाका खैज मवाद को तलाश करने में अहम किरदार अदा किया और पुलिस के निज़ाम को बेहतरीन खिदमत फराहम की। ओके सर। आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मस्जिद हसन शांति नगर पहुँचकर मुसलमानों से मुलाकात करते हुए गले मिलकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने हर एक को मशवरा दिया कि इस त्यौहार को अपने ख़ानदान के अफराद और रिश्तेदारों के साथ पुरअमन माहौल में खुशी से मनाएं। इस मौके पर लोगों ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और इनके साथ फ़ोटोज़ और सेल्फीज ली।
जिला आदिलाबाद में ईद उल अज़हा जज्बा ईसार व कुर्बानी और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होते हुए जोश व खरोश अकीदत व एहतराम से मनाई गई। ईदगाह मैदान में मौलाना ज़मीर बेग क़ासमी इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ईदगाह के रास्ते तलबियात के वर्द से फ़िज़ा में गूंज रहे थे। नमाज ईद के बाद नमाजियों ने एक दूसरे से गले मिलते हुए ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी गई। ईदगाह मैदान के अलावा शहर के कई मुख्तलिफ मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। ईद उल अज़हा के मौके पर मुनक़िद इज्तिमात में उम्मत मुसलमा के इस्तेहकाम, सालमियत, इत्तेहाद व एकजहती, मुल्क की तरक्की, अमन व खुशहाली और गाज़ा और फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। कंधे से कंधा लगा खड़े हो जाए। फोन अगर अपने आगे से नहीं जा सकते। अभी भी बीच के अंदर बहुत बड़ा खड़ा नजर आ रहा है, उसके मुकम्मल नहीं إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يذكر من يخشى ويتجنب الله आदिलाबाद पार्लियामानी लीडर आतरम सुगना और साबिक रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत दहेगांव मंडल मुस्तकर की एक लड़की के ख़ानदान के साथ खड़ी रहेगी, जिस पर हाल ही में सुल्तानाबाद में इस्मत दरी के बाद कत्ल कर दिया गया था। सोगड़ा ने कुमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्ट्रेट में मुतासरा ख़ानदान के अफराद के साथ कलेक्टर से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि वज़ीर सितक्का ने ख़ानदान के एक फ़र्द को मुलाजिमत के साथ माली इमदाद फ़राहम करने का मुस्बित जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को हौसला नहीं खोना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुलजिमान को सज़ा दिलाने के लिए खुसूसी पहल करेगी। बच्ची की अस्मत दरी और कत्ल करना जुल्म है। इन्होंने कहा कि हुकूमत इस वाक़े पर संजीदा है और वो मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएगी। ధాన్యగాం నియోజకవర్గానికి అక్కడ కూలి పని మీద బతుకుదెరువు కొరకు ఒకటి వెళ్ళడం జరిగింది. మానవ మృగం అంటే
ఒక మానవత్వం లేని ఒక మనిషి కాదు అతను. అలాంటి ఒక మానవ మృగం, ఒక చిన్న అమ్మాయి, ఒక పసికందు మీద ఒక మృగంలా దాడి చేసి ఆమెను హత్య చేయడం అనేది ఈ సభ్య సమాజానికే సిగ్గుచేటుగా ఉంది. ఇలాంటి మృగాలను మా ప్రభుత్వానికి మేము కూడా విన్నవిస్తాం. ఇక్కడ నుంచి తప్పకుండా కారాగార శిక్ష వేయాలి. ఇక అలాంటి అసలు ఏం జరగకూడదు. ఇక ఉరి శిక్ష వేయాలి. ఇలాంటి సంఘటనలు ఎప్పుడు పునరావృతం కావద్దు. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా చాలా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతం అంతా కూలి నాలి చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఈ ప్రాంతంలో జీవిస్తారు. భయభ్రాంతులకు ఇప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగిన నుంచి ఈ ప్రాంత వాసులందరూ కూడా భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. आदिलाबाद में ईद उल अजहा का पुरअमन माहौल में जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। मुस्तखर आदिलाबाद के महिला शांति नगर में वाक़ मस्जिद हसन में सदर तंजीम आइमा मौज़िनीन व इमाम ख़तीब मस्जिद हसन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद की निगरानी में मस्जिद हसन के बेबाग ख़तीब मौलवी याकूब अली ने ईद उल अजहा की नमाज से क़ब्ल खिताब किया, जबकि ईद उल अजहा की नमाज की इमामत मुफ्ती सुहेल मुमताज़ क़ासमी ने की। ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद मुसलमानों ने कुर्बानी का फ़रीज़ा अंजाम दिया। क़ब्ल इसके मौलवी याकूब अली ने अपने ख़िताब में ईद उल अजहा से मुतल्लिक़ पुरमग़ज़ खिताब किया और हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हालात का तज़किरा किया और कहा कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो हर साहिब इस्तात पर वाजिब है। इन्होंने अपने ख़िताब में मज़ीद कहा कि कुर्बानी सिर्फ़ जानवरों की ही नहीं बल्कि अपने अना की और ज़ाहिरी व बातिनी गंदी आदतों की भी कुर्बानी दें और क़ुरबानी करते वक्त नीयतों को दुरुस्त करें। गोश्त खाने की नीयत ना हो बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी मकसूद हो। बाद अज़ा मुफ्ती सुहेल मुमताज़ क़ासमी ने ईद उल अजहा की नमाज की इमामत की। हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने ईद उल अजहा की नमाज से मुताल्लिक़ इंतज़ामात का जायज़ा लिया। ईद की नमाज से फ़राग़त के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जैसे नमाज पढ़ी हमने, ऐसे खुतबा सुनना भी जरूरी है। आप हजरत तशरीफ रखिए, नमाज अभी मुकम्मल नहीं हुई। जैसे हजरत ने बताया कि नमाज खुतबे के बाद मुकम्मल होगी, इसलिए आप हजरत तशरीफ रखें। खुतबा होगा, पहले दुआ होगी, फिर उसके बाद खुतबा होगा और खुतबे रखें। और जनाब चांद साहब कुरैशी, इनके लिए दुआ करें। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यनालुल्लाह रुकुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन बारकल्लाहु। आदिलाबाद आरटीसी रीजनल मैनेजर सोलमान ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन जिम्मेदारी के साथ आरटीसी मुसाफिरीन को अच्छी खिदमत फराहम करते हुए आरटीसी के वक़ार को बढ़ाना चाहिए। आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के डिपो गैरेज में बेहतरीन खिदमत फराहम करने वालों ज़िले के कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को 6 माही प्रगति चक्रम अवार्ड से नवाजा गया। आदिलाबाद आरटीसी रीजनल मैनेजर सोलमान ने डिपो मैनेजर कल्पना के हमरा इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने सबसे पहले कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को शाल पहनाकर तहनीत पेश की और इन्हें अवार्ड से नवाजा। इन्होंने कहा कि आरटीसी तंजीम को मुस्तकबिल में भी इसी तरह की पहल और जज्बे के साथ अच्छी खिदमत फराहम करनी चाहिए और इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस मौके पर ज़िले के 6 डिपोस के बेहतरीन मुलाजिमीन की खिदमत को सराहते हुए इन्हें इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా కోరుతున్నారు. ఇప్పుడు మన ఎస్ఎస్ రెడ్డికి అందరం గట్టిగా చెప్పండి. నెక్స్ట్ నిర్మల్ కంగ్రాచులేషన్స్. నెక్స్ట్ మంచి మంచిర్యాల డిపో నుండి రామ్ శ్రీనివాస్ 852 అత్యుత్తమ అవార్డు అంటే రైతులు వీరందరూ అంటే మొత్తం రీజనల్ లెవెల్లో సంతోషంగా ఉండేటువంటి రోజు మనకు ఆదిలాబాద్ రీజియన్ ఉత్తమ సిబ్బంది
ఉత్తమ సేవలు అందించినటువంటి డ్రైవర్, కండక్టర్ మరియు మెకానిక్, శ్రామిక్ సోదరులు, సో అందరికి కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది మనం ప్రతి అకేషన్ లో ఈ అవార్డు ఫంక్షన్ జరుపుకుంటున్నాము, మీ అందరికీ తెలుసు. సో అయితే ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి మనం ఉత్తమ సిబ్బందిని సన్మానించుకుంటున్నాం. ఉత్తమ సిబ్బందిని సన్మానించడం ద్వారా సో ముందుగా జరిగేది ఏంటంటే సో అందరూ కూడా దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవడం, వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని వేరే వారు కూడా ఉత్తమంగా సేవ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో సో దీన్ని అందరికీ మరి మోటివేషన్ కలిగేలాగా డిజైన్ చేయబడేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం ఇది. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థలో మన ఎండి గారు విసి సజ్జనార్ సార్ మరి ప్రవేశపెట్టినటువంటి సో 3 నెలలకు ఒకసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని రీజనల్ లెవెల్లో మనం చేస్తూ ఉన్నాము. एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम प्राइवेट सीड्स कंपनियों के मुलाजिमीन ने बेला मंडल मुस्तखर के मुकामी मार्केट यार्ड में खुसूसी पूजा की। इसके बाद इन्हें जुलूस के तौर पर अहम सड़कों से गणेश मंदिर से राम मंदिर तक ले जाया गया। बीज की कई दुकानों के मालिकान ने बाल्टियों से पानी छिड़क कर बारिश की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनका कहना था कि अगरचे किसानों ने जून के महीने में ही बीज बो दिया है, लेकिन आज तक बारिश के आसार नज़र नहीं आए और किसानों की जानिब से लगाए गए बीजों की अंकुरियां ख़त्म हो गई। इसलिए एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बारिश के लिए खुसूसी पूजा की गई। ఇలా పుచ్చమ్మ తల్లికి, కప్ప తల్లికి మన పాత తాతల తండ్రుల నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్నటువంటి సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ ఈరోజు వర్షాలు పత్తి విత్తనాలు పెట్టడం అయిపోయింది. కాకపోతే వర్షాలు రావడం లేదు అని మన తాతల తండ్రుల నుంచి నడుచుకొస్తున్నటువంటి సంప్రదాయాల్ని ఈరోజు ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి గ్రామ దేవతలకు లీలాభిషేకం చేసి అందరి దేవతలను వేడుకునేది జరుగుతున్నది. ఏమంటే వర్షాలు మంచిగా కురిసి పాడి పంటలు మంచిగా వెళ్ళాలని దేవుని కోరుకోవడం జరుగుతున్నది. ఈరోజు డీలర్స్ అసోసియేషన్ మరియు ఇక్కడ డీలర్ షాప్ లో పనిచేసేటువంటి మునీంలు, వర్కర్స్ అందరు కలిసి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు. కాకపోతే దేవుణ్ణి వేడుకునేది ఏమంటే ఈ సంవత్సరము అందరికీ మంచి పాడి పంటలు పండాలా, అందరు సుభిక్షంగా ఉండాలని ग्राम देवतलों को कोरकड़म जरूरत। मंडल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरीश ने कहा कि हर किसी को मौसमी बीमारियों से आगाह रहना चाहिए और मानसून के पस मंज़र में अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। मंगल के रोज़ तलमड़गु मंडल मुस्तखर के रैतु वेदिका में मौसमी बीमारियों से मुताल्लिक एक बीदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरीश ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कई मसाइल पर आगाही दी और बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बताई। इन्होंने इस बात को यकीनी बनाने का मशवरा दिया कि पानी की टैंकियों में पानी जमा ना हो और वक्तन फ़वक्तन घर के आसपास को साफ़ करते रहें। इन्होंने कहा कि इससे मच्छर नहीं फैलेंगे और कोई बीमारी नहीं आएगी। इस प्रोग्राम में MPDO शेखर, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स ने हिस्सा लिया। అదేవిధంగా డెంగ్యూ కూడా చాలా తక్కువ పూర్తి స్థాయిలో మనం ఏమంటారు నియంత్రణకి అంటే ప్రివెన్షన్గా చూసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఎవరికి జ్వరం వచ్చినా కూడా మన ఆశా కార్యకర్తలు ప్రతి విలేజ్లో బ్లడ్ స్మియర్స్ తీస్తారు, దాన్ని పరీక్షలకు ఉన్నాయి. కాబట్టి వీలైనంత అంటే 1-2 జ్వరం ఉన్నప్పుడే అది ఎక్కువ కాకముందే మనం ముందు స్థాయిలో వాటికి ఏమంటారు బ్లడ్ స్మియర్స్ తీయడం కానివ్వండి, చికిత్సలు గుర్తించడానికి ఏమంటారు నాడు మన అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే తర్వాత ఐకేబీ టీచర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు కానివ్వండి అందరూ కలిసి గ్రామ స్థాయిలో వీలైన వరకు మనం ఏమంటుంది మందులు వేయడానికి సంబంధించిన బీమారీ కానివ్వండి, లేకుంటే కీటకాలు కానీ దోమలు వచ్చిన గత సంవత్సరం మనకి 2
ఒక మలేరియా కేసు కూడా మన మండలంలో రికార్డ్ కాలేదు. మలేరియా మనం పూర్తి స్థాయిలో కట్టడి చేశాము. అదేవిధంగా డెంగ్యూ కూడా చాలా తక్కువ పూర్తి స్థాయిలో మనం నియంత్రణకి అంటే ప్రివెన్షన్గా చూసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఎవరికి జ్వరం వచ్చినా కూడా మన ఆశా కార్యకర్తలు ప్రతి విలేజ్లో బ్లడ్ స్మియర్స్ తీస్తారు. దాన్ని పరీక్షలు खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। ईद उल अजहा के पेश नज़र हल्का असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ईदगाह मैदान का दौरा करते हुए मुसलमानों से की मुलाकात। कहा, ईद उल अजहा जज्बा ईसार व कुर्बानी, सुन्नत इब्राहिमी और मजहबी अज़्म की अलामत है। आदिलाबाद की मज़ाफ़ात में वाक़े दुर्गा नगर हरिता वनम और फॉरेस्ट एरिया से खुश्क दरख्तों को काटकर लारियों के ज़रिए दूसरे इलाकों में मुंतकिल करने का लगाया जा रहा है इल्ज़ाम। ओपन टेंडर और प्रेस ऐलानात न करने पर उठाए जा रहे हैं सवालात। आदिलाबाद रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कामयाब सर्जरी के ज़रिए खातून के रहम से 6 किलोग्राम ट्यूमर निकाला। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।